নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাইণ্ড এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে পলক আজি কোট অফ দ্য ডে টো চাই লম আ জাৰ্নি অফ 1000 miles begins with a single step by Lao Tzu. No matter how big our dreams are or how long a journey will take, it is always that matter of a single step. He প্ৰথম খোজটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট এবাৰ আপুনি প্ৰথম খোজটো লৈ লওক আপোনাৰ হি জাৰ্নিটো হেকত গৈ হেক হবই হ'ব ঠিক আছে বাট আনলেছ এণ্ড আনটিল আপুনি সেই জাৰ্নিটো যাবলৈ যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৱে ল'ব নিবিচাৰে সেই ৰুটটোতে যাব নিবিচাৰে দেন হাউ উই উইল ৰিচ দ্যাট ডেষ্টিনেশ্যন right say for example আমি এটা civil servant হ'ব বিচাৰিছো and for that we need to give our exams right CCE দিব লগা হয় এটা যেটো সিলেবাস দেখি বহুত মুৰে ঘুৰাই যায় প্ৰথমতে that's because that was a mammoth of task iman dangor iman massive eta syllabus keneke hek koim tenoka monole bhab ahe but trust me jeta apuni first step to dibo right from the scratch jeta apuni start koibo your journey within a span of some years from an aspirant to an officer that journey is something it is priceless right kintu he officer honte tar arot apuni jeta sai he first step to asolte it matter right কাৰণ যেতিয়া আমি প্ৰথম খোজটো দিও we will start with all our positivity patience perseverance optimism right হে গুটে এটা আশা লৈ কি যেটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো দিও হেটোৱে আসলতে আমাক লৈ গৈ লাষ্টত আমাৰ যদি ন্যায়নেপাৰ প্ৰচেষ্টাও আমি যদি লগতে দি থাকো তেতিয়া আপোনাৰ হে ডেষ্টিনেশ্যন পোৱা ডেফিনেটলি সহায় কৰিব অলৰাইট ওকে আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম And our first topic is taken from the Hindu, Cody Gold Nanoparticles. And this topic is important from GS paper 3 Science and Tech. Also at the same time, jitu amar Assam paper, GS paper 5, hitu kaneu a topic to important hoi porise. Current context to hoise, jitu Boroland University hoy, teonloke eta collaborative work koile, saita international Indian institution teonloke log lagi. So Boroland University is one of those 4 Indian institution, june log lagi eta fungus powered biosynthesis nanogold particle right and it has earned an international patent too right so that's a massive achievement right karon kwa hoise northeast e iman scientific ক্ষেত্ৰত বা হে টেকনলজি ক্ষেত্ৰত ইমানকে আগবঢ়া নাই বুলি এনেকুৱা মানুহ এটা নোশন থাকে সো এই ক্ষেত্ৰত বৰলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট কৰি আনিছে হয়নে এটা কোডি গোল্ড নানো পাৰ্টিকলছ কি হয়নো Cody gold nanoparticles jitu core AUNPS billiu kwa hoy the outcome of collaborative experiment by scientists from 4 Indian institutions right Bharator 4 institution log lagi koise aru tar bhitor Boroland University asle 4 khonor bhitor and they has earned an international patent from Germany right Germany pa international patent paise So these nanoparticles derive from the synthesis of extract of Cordyceps militaris, right? Cordyceps militaris bili eta fungus ase, jito kind of mushroom hoy, and it got synthesis with this gold salts, right? Aru tar pisor a notun ke jito ulaise Cody gold nanoparticles to ulaise, right? And this is a great achievement because it can make this drug delivery very efficient right in the human body which is faster and surer hey khetor etu eta dangor achievement koise thik ase Cordyceps militaris is a high value parasitic fungus gold salts are ionic chemical compounds of gold generally used in medicines all right Thus, the penetration in the cells is more when the drug particles are smaller. So, এইবিলাক যিখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে এইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল কাৰণ কিতিবা APSC ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ নাহে কনসেপ্ট বেস বাট UPSC দেখিছো প্ৰায় তেওঁলোকে এনেকুৱা মাইনিউট ডিটেইলছ লগত সহায় কৰি কিছুমান কোৱেশ্চনছ বিলাক পুট আউট কৰে ৰাইট এই প্ৰায় আপোনাৰ প্ৰিলিমছ ক্ষেত্ৰত So basically আমি এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল যে penetration in the cell is more when the drug particles are smaller. Cordyceps militaris called super mushroom for its tremendous medicinal properties, adds bioactive components to the synthesis of gold particles for better penetration. The wild cordyceps mushroom is found in the eastern Himalayan belt
and this is very important karon ebar apunaloke joti UPSC prelims disile tete definitely apunaloke gom paise eta guchi mushroom kotha udisile code paa jay ki kotha right he khetrot ami eta ekhini bostu ami jani thoatu usit je cordyceps mushroom code paa jay so basically it's found in the eastern Himalayan belt all right Biosynthesis nanogold particles indicate a new application of nanoparticles in the development of therapeutic drugs that can be delivered as ointment, tablets, capsules, and in other forms. Right? It is a cordyceps militaris mushroom. Both basic important because it has a numerous health benefits such as it may boost exercise performance, anti-aging, potential anti-tumor effects, may help manage type 2 diabetes, then antioxidant rich hoy ase, so improves heart health, right? Okay. Eta ho ami cordyceps militaris ki hoy etu bostu tu. So basically cordyceps militaris is a species of fungus. Dekhise ne, it is a species of fungus in the family of Cordycepaceae and the type species of the genus Cordyceps. It was originally described by Carl Linnaeus in 1753 as Clavaria militaris. Cordyceps militaris is an entomopathogenic fungus that is it parasitizes insects. Etu dekhise ne? Etu eta silkworm paper ba lava nisa dekhe ase, right? Ite ya oporte dhorok ei mushroom tu yate growth hoy. So basically it is a parasites hoy, right? It is insect oporot it grows. All right. So basically this particular Cordyceps militaris it can be cultivated in various mediums. Say suppose silkworm pupae, the sort rice and liquid nutritions. All right. It is potential harbor of the biometabolites for herbal drugs and there is evidence from the ancient times of its application for revitalization of various systems of bodies. It contains CMP18, right? CMP18 contain kore as a protein which induces apoptosis in vitro via a mitochondrial dependent pathway. All right, so this is all about Cordyceps militaris. It is exam perspective. Amar এখিনি বাৰ গম পাইছো UPSC বা APSC তো কব নোৱাৰি যোৱা বছৰ ফ্যাকচুয়াল আহিছে এই বছৰ উই নেভাৰ নো কি আহে বা যি কি নহক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰিলিমছত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি অলসো the same time যদিও এই আমাৰ APSC মেইনছত যেটো পেপাৰ 5 টা যদি হুদে সাইন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টৰ কথা then we can mention about this. All right. Moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune, COP27, and this topic is very significant from GS paper 2, also at the same time GS paper 3. Alright? Current context to hoise, jitu COP by Conference of Party 27, the 27th annual meeting is being held under Egyptian presidency in the Red Sea resort town of Sharm el-Sheikh. Take a sec. It what is the Conference of Party? Iman ke je ulaise COP hoy ki aru ekhinte mo apnalok koi thom je prottek bosore COP hoy, right? Aru tate eta jun environmentalist hoy ba as a citizen or as a just a human being on this earth eto important hoy pore je ki development further lobo so that to mitigate climate change, but also being an aspirant a COP khini bahut বেছি significant হয় কাৰণ দেখা পোৱা যায় যেটো GS পেপাৰ 3 হয় that এই COP ক্ষেত্ৰত বহুত কিটা কোৱেশ্চন হোদে যাৰ আৰত আসলতে এসেন্স টু এই COP হুমাই আছে, ৰাইট? এই ধৰক আপোনাৰ নেট জিৰো এমিশনে হওক বা যোৱা বছৰ যে পঞ্চামৃত ষ্ট্ৰেটেজিয়ে হওক, ৰাইট? এইবিলাক যিখিনি ডেভেলপমেন্টস আহিছে ওভাৰ দ্য ইয়াৰ্স এই COP খিনি এখানে বহুত বেছি significant হৈ পৰে এটা যি সকল এসপিৰেন্টস হয় হতে প্ৰত্যেক বছৰ এই COP কানে ৰৈ থাকে so that তেওঁলোকে আপডেটেড হৈ যায় লেটেস্ট নিউজ ব্লকৰ ওপৰত, ৰাইট? হেকানে আমি জানা উচিত COP হয় কি লেটেস্ট COP কি লব কি ডিসিশনস লব these are very important for our exam perspective also. All right. Okay, now let us understand of COP. A COP is a supreme decision-making body of any international convention. The COP has met annually since 1995, right? Yeah, pami gom palu je 1995 or pra COP hodai annually teoloke log kori ase prottek bosore.
All states that are parties to the convention are represented at COP, at which they review the implementation of the convention and any other legal instrument that the COP adopts. Right? Ite he COP homohot Conference of Parties a jua 27 বছৰে যিমান কি নতুন কনভেনশনস তেওঁলোকে লয় ৰাইট নতুন কিবা লজ আনে বা এটু কৰিম বুলি internationally determined contribution কিছুমান থাকে so basically এই যেটো annual meeting ত তেওঁলোকে তাতে ৰিভিউ কৰে যে কোনে কেনেকে পারফর্ম কৰি আছে যদি পারফর্ম কৰিব পৰা নাই কিয় আপ কৰিব পৰা নাই হেতু এটা কাইন্ড অফ ৰিভিউ কৰে ঠিক আছে আৰু তাতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আকৌ এনাউন্সমেন্টও কৰে right with changing times যে কি কৰা উচিত কোড আমি এড্ৰেছ কৰা উচিত তাত তেওঁলোকে তাত ডিসকাস কৰে The key task of COP is to review the national communications and emissions inventories submitted by the parties. ঠিক আছে এটা কথাটো হল যেহেতু last 27 years every year is COP to held কৰে right এটা গুটে 27 টা COP কি পাতিলে কি কথা এখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰাটো সম্ভৱ নহয় because it will take hours and hours right হেকনে যিখিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট খিনি হেখিনি আমি এতিয়া ইয়াত ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট যেটো হৈছে কিয়োটো প্ৰটোকল it is very significant and এটো third COP asle right Kyoto protocol to third conference of parties asle which was held in 1997 in Japan right Kyoto eta Japanor eta jaga ase tat etu held koisile ঠিক আছে that assalte etu it was concluded and established legally binding obligations for developed countries monotobok developed countries to reduce their greenhouse gases emissions right yet greenhouse gases emission to asole reduce koibole eta legally binding obligations lo anisle for the developed countries right ite greenhouse gases kyo karon ei greenhouse gases asolte obhagute amar world khonor তাপমাত্রা তো বঢ়াই আছে রাইট বেছি গৰম কৰি আছে হেকানে এটো মেইনটেইন কৰিব টেম্পারেচাৰ তো মেইনটেইন কৰিবলে ৰিডিউস কৰিবলে এই অব্লিগেশনটো আনা হৈছিল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব যিমানখিনি ইন্টাৰনেশনাল কিছুমান অব্লিগেশনস আনে বা যিখিনি তেওঁলোকে লস কিছুমান আনে বেসিক্যালি নন বাইন্ডিং থাকে ইমান ফোর্স নকৰে বেলেগ এখন কান্ট্ৰি যে লবই লাগিব বাট ইন দিস কেস এটো লিগেলি বাইন্ডিং দেখিছেনে যে কৰিবই লাগিব কিয় দ্যাট ইজ বিকজ এটা স্ট্ৰিক্ট অ্যাকশন বা বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ আছে যেহেতু আমাৰ ক্লাইমেটটো দিনক দিনে বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ গৈ আছে ৰাইট আৰু আমাৰ হি হিউম্যান এক্টিভিটিছৰ ফলত আৰু বেছি এটো অগমেন্ট কৰা হৈছে ৰাইট সো টু হেবিলাক লিমিট কৰিবলে এটো এনেকা বাইন্ডিং অব্লিগেশন আনিছিলে alright now that's what the objective to kiasle to fight global warming by reducing greenhouse gases concentration it me already partiso so the Kyoto protocol aim to cut emissions of greenhouse gases across the developed world by about 5% by 2012 compared to 1990 levels eto monot hobo 5% by 2012 jitu it should compare to the 1990 levels hetu koibo pora nai কিমান মেসিভ এটা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ৰাইট আৰু ইয়াতে কোৱা যে কেপি ইজ দ্য অনলি যেটো কেপি খোৱা কেপি নহয় কিয়োটো প্ৰটোকল ওকে গ্লোবাল ট্ৰিটি উইথ বাইন্ডিং লিমিটস অফ GHG এমিশন ঠিক আছে ইটস অনলি গ্লোবাল ট্ৰিটি হুইচ ইজ বাইন্ডিং লিমিটস যেটো ফোর্সফুল আছিল ইয়াতে আমি গম পাইছো তাত কমন বাট ডিফারেন্সিয়েট ৰেসপন্সিবিলিটিজ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছিল ঠিক আছে তো কি হয় it was enshrined in the Kyoto Accord it says that developed countries which produce more emissions in the past as they build their economies should take the lead in fighting climate change eto dum hosa kotha so developed countries bilake titiaba industrial revolution jeta hoisle titiaba asolte এই emission bilak greenhouse emission বহুত massive phase ot asolte increase হৈ গল right এটা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ফলটো আমি সবে পাই আছো right এটা হেকানে ৰেসপন্সিবল আমি সব নহয় কাৰণ এই ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ বিলাক বেছি অৰিহণা আছে ইন অগমেন্টিং অল দিস গ্ৰীনহাউস এমিশনস সো ইন দ্যাট কেস যোন সকল ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ বেছি জড়িত হৈ আছে হু ইজ মোৰ ৰেসপন্সিবল দে শুড টেক অল দিস ৰেসপন্সিবিলিটিজ ৰাইট হেতু ইয়াত মেনশন কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণে ইমান ফল এটা পোৱা নগল right Kyoto protocol to কাৰণ USA never ratified Kyoto protocol তেওঁলোকে হেতু কিটা কনফাৰ্ম নকৰিলে তাত যিখিনি কোৱা হৈছিল কি কথা তেওঁলোকে ratify নকৰিলে তাৰছত কানাডা কো withdraw in 2012 আৰু ইণ্ডিয়া ratify কৰিছে Kyoto protocol in 2002
Alright, so this was all about the Kyoto Protocol. তাৰপিছত আহি গ'ল Paris Agreement, which is another one yet very significant one, right? It was the successor to the Kyoto Protocol. The International Climate Treaty expired in 2020. The agreement in the December 2015, the Paris Agreement aims to limit the rise of average global surface temperature. To do this, countries that signed the accord set national pledges to reduce humanity's effect on the climate that are meant to become more ambitious over time. The Paris Accord legally bound its signatories collectively to limit greenhouse gas emission to keep the temperature rise below 2.0 degree Celsius due to 3.6 Fahrenheit in this century. But the countries also promised to pursue efforts to keep the rise below 1.5 centigrade or 2.7 Fahrenheit. It is jihokole APSC prelims disle jo abosor 2020 তেওঁলোকে নিশ্চয় অকমান ফ্যামিলিয়াৰ পাইছে যে এই ক্ষেত্ৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছিল ৰাইট সেই কাৰণে এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় Also, the Paris Agreement sought to bind major rapidly developing economies such as China and Brazil into the global effort to cut emissions. Alright, কাৰণ এই China হওক এনেকুৱা countries বিলাক বহুত বেছি emission কৰি আছে right but the irony is that যে China ইমান বেছি কিয় emit কৰি আছে তাৰ লজিকটো আমি যদি চাওঁ ভালকে আমি গম পাম যে China যেহেতু তাত বহুত cheap labor পোৱা যায় তাত manufacturing hub হিচাপে তেওঁলোকক মনা যায় right তাৰ দিতে USও আসলে তাতে ইনভেষ্ট কৰে মোবাইল ফোন অ্যাসেম্বলিং কৰা হওক বা বাকি যিমানখিনি ম্যানুফ্যাকচাৰিং এই চাইনা আসলে বহুত বেছি ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব হয় তাৰ ফলত এই এমিশনটো অবভিয়াস হৈ পৰে ৰাইট হেতু আসলে কিন্তু চাইনা হতক তেওঁলোকে কৈ আছে যে চাইনাই বেছি এমিট কৰি আছে but the logic is that everyone is concerned with it right সব জড়িত হৈ আছে ইয়াত Now comes the COP26 COP26 যোৱা বছৰ হৈছিলে right and it was very important one Glasgow hoisile the Glasgow Pact marked the first time at UN climate agreement mentioned the goal of reducing fossil fuel use right it fossil fuel use to komabo koisile the pact marked a breakthrough in efforts to resolve rules guiding the international trade of carbon markets to offset emission all right আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ আসলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে তাতে পঞ্চামিত ষ্ট্ৰেটেজিও কৈছিলে যেটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট যেটো নেট জিৰো এমিশন হওক বা কাব যিখিনি নন ফসিল ফুয়েল এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত হওক আৰু এইবিলাকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি বহুতখিনি আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতে বহুত ডেভেলপমেন্টস কৰিছে ৰাইট ফ্লোটিং সোলাৰ প্যানেলে হওক বা বহুত আদি কৰি বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান লৈছে right হেকানে এবলা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে also ইয়াৰ লগতে মেনশন কৰিব কৈছে যে one sun one world one grid এটো তাতে ডিসকাস কৰা হৈছিল right হেকানে মই বাৰে বাৰে কৈছো COP কিমান বেছি সিগনিফিকেন্স আছে ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া যেটো হ'ব লাগে গৈ আছে হেটো হৈছে COP27 right etu jitu 27th annual meeting hobo and is being held under Egyptian presidency in the Red Sea resort town of Sharm el-Sheikh আৰু ইয়াতে আমি গম পাইছো this is fifth time that the conference of the party COP is being held in Africa প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় কিন্তু আগতো হৈ গৈছে and this is the fifth time right it expected to bring global attention to the climate crisis faced by Africa because Africa is one of those most vulnerable regions in the world to face this climate change right hekane yat ana hoise So what will be the focus area of COP27? Tinta main objective ase prothom hoise emission reduction. Ditote hoise help countries prepare and respond to climate change and provide technical aid and funding for developing countries to respond to the climate change. So this will be the main objective where this COP27 will focus on. All right? আৰু ইয়াতে আমাৰ ইন্ডিয়া আসলে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নবোৰ ডাঙি ধৰিব because তাত কিছুমান কোৱা হৈছে যে climate finance will be a major sticking point at the COP27 2009 চনতে আসলে the developed countries they committed to provide 100 billion right তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰমিস কৰিছে যে 100 billion USD তেওঁলোকে provide কৰিব each year to the developing countries since India is one of the developing countries right we are dependent on the fossil fuels 70% of our electricity is being fed by all this burning that coal
যেহেতু আমাৰ ইমান ফান নাই আমি নতুন ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট লবলে বা নতুন টেকনলজি আমি এডপ্ট কৰিবলে therefore we are in dire need of these funds right এটা তেওঁলোকে আমাৰ ফান ললেহে আমি এইবিলাক আমাৰ যিখিনি ইন্টেন্ডেড ন্যাশনাল ডিটারমিন্ড কন্ট্রিবিউশন সমূহ হক বা ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি মিটিগেট কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে যেটো প্ৰমিস কৰিছে তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব পাৰে ৰাইট দেখা পোৱা গৈছে by 2020 to help them minimize emission and respond to climate change. But this target was missed and deferred to 2023. Presently, developing countries are demanding payments for loss and damage caused by carbon emission by developed economies. These countries argue that they suffer impact of climate change more than richer nations and have less financial capacity to address it. Right? এই ক্ষেত্ৰত আসলে ইন্ডিয়া এই প্ৰশ্নটা দাঙি ধৰিব more clarity বিচাৰিব যে কি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনালোকে দিম বুলি ভাবিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিয় দিয়া হোৱা নাই and in near future কি কৰিব বুলি ভাবিছে right so these are the questions which India will put up over the COP27 আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি গম পাম কি major significant decision তেওঁলোকে ল'ব তেতিয়া আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম for now this is all about the COP27 all right and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt কৰিব and moving forward our last topic is taken from the PIB Shyama Prasad Mukherjee mission to SPM-RM বুলি কোৱা হয় all right and this topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 ঠিক আছে current context to hoise to Ibok cluster hoy which is situated in the Aizawl and Mizoram right and it becomes the first cluster to be completed under the mission এটা ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰিলিমছ বেসড কোৱেশ্চনো বনিব পাৰে ৰাইট এটা মেইনছটো আহিব পাৰে spread over an area of 522 square kilometer across 11 villages and covering a population of 10,963 the Ibok cluster has the locational advantages due to its proximity to the Aizawl city all right এটা এই Ibok cluster to jon Aizawl আৰু মিজোৰামত আছে so it became the first cluster যেটো a SPM-RM যেটো আছে Shyama Prasad Mukherjee rural যেটো মিশন আসলে rural যেটো মিশন আসলে হে ক্ষেত্ৰত আসলে এটা massive এটা achievement হয় যেটো কমপ্লিট কৰি লৈছে ঠিক আছে now let us understand about the SPM-RM কি হয় it was launched by the Prime Minister in the February 2016 with a vision to provide amenities to the rural areas which are perceived to be urban and have the potential to stimulate local economic development, right? It is how. Ekhini hose rural area. Taso ekhini hose urban area. It urban area, rural area jikhini jaga ase ekhini it's partly you can say it's kind of urban also partly we can say about rural also, right? So basically ekhini area khini yat তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছে ৰাইট হেটো অকমান অগমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে এটি বেসিক এমিনিটিজ সকল প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰিছে such clusters were selected for well planned and holistic development it is under the Ministry of Rural Development এটো মনত ৰাখিব it is in the Ministry of Rural Development all right functions কি হ'ব agri link road which is very important pedestrian footpaths and inter-village road connectivity projects undertaken to improve market access. In addition to this, holistic development approach was employed to provide basic infrastructure like roads, footpaths, trains, water supply, and car parking and social infrastructure like a conference center, sports infrastructure, and upgradation of facilities at education institutions. Right? ইয়াৰ অন্তৰ্গত দেখা পোৱা গৈছে যে স্পোৰ্টস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় লাইক ব্যাডমিন্টন কোৰ্ট এণ্ড ফুটসল গ্ৰাউণ্ড has helped economically poor players to represent district and state level tournaments alright এইখিনি তাত কৰা হৈছে so what are the significance of this the interventions undertaken to improve the livelihood are making an impact on the economic well-being of the local populace. Some of this include dragon fruit cultivation, piggery and poultry activities, nature trail projects, rural eco estate Phulpui and nature park. The wholesale market Satik project has helped the local population within and around the cluster to market their agri products, right? যেহেতু এটা তেওঁলোকক ভাল ইকোসিস্টেম এটা প্রভাইড কৰি দিয়া হৈছে
বিগ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ এগ্ৰি লিংক সমূহ সো তেওঁলোকৰ এই প্ৰডাক্টস সকল ভাল মাৰ্কেট পাইছে ঠিক আছে The joint effort made by the center and the state with the involvement of the local community have proved a stepping stone to the second stage of the rural development which goes beyond the poverty elevation and tries to meet the aspirations of the people. Right? So these are the significance of this Shyama Prasad Mukherjee mission. Alright? And based on this, a particular means answer writing practice has been brought up. Ito koman bhalke mon di sabosun karon enoka dhonor proshno eta APSC means oto hudisile right jitu ami smart cities or kotha koiso smart cities bonabo hole amak smart village oro bahut proyojon right on that note a to dia hoise apnaloge to try koi sabo pare and with this amar session to aji imante samapto hol thank you for watching this video aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amak comment section janabole napahoribo till then bye bye